بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں علامات وقف۔ علامات یعنی نشانیاں، وقف یعنی رکنا۔ تو جو قرآن مجید ہے اس میں کہیں چھوٹی آیتیں ہیں، کہیں بڑی آیتیں ہیں، تو اس لحاظ سے ایک سانس میں ہم کبھی کبھار آیتوں کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اب جہاں پر ایک سانس میں ہم آیت مکمل نہیں کر سک رہے، ویسی آیت پہ اگر آپ بار بار رکتے جا رہے تو جو مقصد ہے آیت کا، جو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا، وہ نامکمل رہ جاتا۔ اسی لیے جہاں پر رکنا ہے، جہاں پر اس کی بات ختم ہو رہی ہے، وہیں پہ ہم کو رکنا ہے اور اسی انداز سے پڑھنا ہے جس طرح سے قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد ان علاماتوں کے علاوہ بھی، مثال کے طور پہ ایک بڑی آیت ہے، اس آیت میں آپ کو 2 لائن میں کہیں پہ کوئی علامت نہیں دکھائی دے رہی، تو اس پر کیا کریں گے ہم؟ اور بیچ میں آپ کی سانس ٹوٹ رہی، پوری آیت تک آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سک رہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بتائیے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت ہے 2 لائن کی، بڑی آیت ہے، اور اس آیت میں کوئی علامت وقف نہیں ہے اور نہ ہی آپ ایک سانس میں وہ آیت پڑھ سک رہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ باجی بیچ میں جو بند دوبارہ دیکھا وقت سے ملا کر پڑھیں گے۔ جہاں پر سانس ٹوٹ رہی وہاں پر ساکن دے کے رک جانا، ٹھہر جانا، جزم پھر دے کے چھوڑ دینا۔ تھوڑا پیچھے سے لوٹا کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، چلیے تو علامات وقف ہم یہاں سے پڑھ چکے ہیں۔ گول نشان 5، میم، طا، جیم، زا، صاد، قاف۔ یہ علامات وقف کے جتنے بھی یہ علامات ہیں، ان تمام میں آپ کو رکنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ اس پہ رک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں، وہ نام آپ کو یاد رکھنا۔ گول نشان اس کو آیت کہتے ہیں، 5 یہ بھی آیت کے حکم کے ہے، میم وقف لازم کی علامت ہے، تو وقف مطلق، جیم وقف جائز، زا یہاں پر ٹہرنے کی اجازت ہے، زا کے معنی اجازت، صاد رخصت، قاف ٹہر سکتے، کوئی حج نہیں۔ اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے کیا دیکھیے علامات کاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامات آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پر آپ کو ایک علامت آ گئی، کاف کی مثال یہاں پر نہیں ہے لیکن یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ یہ دیکھیے قف ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر کی اس میں قف آ گیا اور نیچے کے اس میں آپ کو یہاں پر اگر کاف آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی قف ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی آیت میں 2 جگہ پہ جب 2 علامات آتے ہیں، پہلے ایک جگہ پہ دوسری علامت ہوتی اور نیچے لائن میں کاف رہتا، تو کاف کا مطلب ہے اس کے جیسا ہی، یعنی قف جو اوپر کی علامت ہے ویسے ہی آپ کو یہاں پہ بھی رکنا، سمجھے؟ جواب دیتے جائیے، سمجھے؟ جی باجی۔ رکنا بولے تو باجی جزم دے کے چھوڑ دینا نا، نہیں، رک جانا۔ رک جانا۔ کاف کا مطلب ہے آپ ذکر مثال کے طور پہ، ہاں جو پہلی لائن میں ہے، میم ہے، تو ہے، زا ہے، یہ کوئی بھی علامات آپ کو پچھلے حروف میں آئے جی وہی اگر آئندہ بھی آ رہی لیکن کاف آ جا رہا وہاں پہ، تو کاف کا مطلب ہوا کہ پچھلی جو علامت ہے وہی یہاں پہ بھی ہے، جیسے پچھلی علامت پہ آپ وقف کرے ویسے ہی یہاں پہ بھی وقف کرنا، ملا کے پڑھے تو یہاں پہ بھی ملا کے پڑھنا، رک گئے تو یہاں پہ بھی رک جانا، ایسا ایز اٹ از۔ کاف کا مطلب ایز اٹ از، اسی طرح، اسی جیسا۔ چلیے آگے دیکھیے، ما، میم عین ما، ما کے ساتھ 3 نقطے لکھے ہوئے رہتے، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ نام یاد رکھیے، معانقہ کیا کہتے ہیں اسے؟ معانقہ۔ یہ معانقہ کی علامت ہے۔ دو جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔
इसका एक मिनट, यहाँ पर देखिए इसकी मिसाल आपको 3 3 नुक्ते, जहां भी माँ लिखा होता है वहां पर 3 नुक्ते बने होते हैं। कभी ये आयत के ऊपर आते और कभी आयत के दरमियान में आते। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, क्या करेंगे, माँ लिखा है तो एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर देख लीजिए आप, आयत के ऊपर 3 नुक्ते आ गए और यहाँ पर आयत के बीच में 3 नुक्ते आ रहे। इसका मतलब आयत के ऊपर 3 नुक्ते जो आ गए, अब वो वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, आपको सिर्फ आयत पे रुक जाना है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर भी कफ आ गया, कफ के माने ठहर जाना है, तो ये 3 नुक्ते आपको कोई भी काम में नहीं आए। लेकिन अगर 2 लाइन की आयत है, 2 लाइन की आयत है, यहाँ पर आपको 3 नुक्ते अगर आ गए और फिर यहाँ पर 3 नुक्ते आए, तो आप इस एक जगह मिला के पढ़ रहे हैं तो दूसरी जगह पे ठहर के पढ़ना। यहाँ पर आप अगर ठहर के पढ़े तो ये जगह पे मिला के पढ़ना। एकदम सिंपल इजी है, ये समझ में आया? जी बाजी। बिल्कुल आसान है। 3 3 नुक्ते लिखे होते हैं, एक नुक्तों के पास ठहर के पढ़ना और दूसरे नुक्ते के पास मिला के पढ़ना। चलिए उसके बाद है कफ, कफ फा, दोनों के मिला के पढ़ेंगे कफ। यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं, जिस तरह से कफ है उसी तरह से कफ है, दोनों पे भी आप ठहर सकते। अगर आप लंबी सांस नहीं रख पाएंगे, आयत लंबी है बड़ी है, तो आप ठहर सकते। उसके बाद है सल, स्वाद लाम सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। सल के माने होते हैं मिलाकर पढ़ना, सल और सला दोनों भी एक तरह है। सल के पास अगर आप ठहर जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना कि आप यहाँ पर मिला के पढ़ें। ठीक है, सल और सला दोनों के पास भी मिलाकर पढ़ना चाहिए। अब ये याद रखिए, ये बड़ा अहम है, लाम अलिफ, अरबी में लाम अलिफ के माने होते हैं नहीं, ला, ला के माने क्या है, नहीं। नहीं। ये अलामत कहीं आयत पर होती है, इस पर ठहरना जायज है, और जहाँ इबारत के दरमियान ला हो वहां ठहरना जायज नहीं। बिल्कुल आसान है, एक बार अगर आप इसको समझ लिए तो इस पर आप अमल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज याद रखिए, ला के माने, ला के माने क्या है, नहीं। नहीं के हैं, यानी क्या नहीं, नहीं क्या नहीं, नहीं रुकना, शाबाश। ला अगर आ गया तो उसके मतलब है कि आपको वहां पर नहीं रुकना है। कब आना वो ला, कहाँ पर नहीं रुकना, आयत के बीच में, समझ रहे हैं? अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको एक आयत है, ये लाइन पूरी आपकी एक आयत है। अब बीच में आपको ला आ गया, लाम अलिफ आ गया, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, बाजी। रुकना के, रुकना कि नहीं रुकना, नहीं रुकना। नहीं रुक, जी। ये जो आयत की लाइन है इसको कहते हैं इबारत, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, लाइन्स जो बोलते हैं हम अरबी में उसको बोलते हैं इबारत। ठीक है, तो ये कुरान की इबारत में अगर लाम अलिफ बीच में आ गया तो इसके माने होते हैं मत रुको, मिला के पढ़ो। अगर रुक जा रहे तो बात इनकम्प्लीट हो जा रही, नामुकम्मल हो जा रही, उसके माने बदल जाते। ठीक है, अब उसी तरह से अगर आयत के ऊपर लाम आ गया तो क्या करेंगे, सांस छोड़ना। आयत के ऊपर लाम अलिफ आ गया तो क्या करेंगे, नहीं रुकना। रुकेंगे बाजी। से पहले भी मैं आप तमाम को ये बात बता चुकी हूँ, आयत पर कोई भी अलामत आए तो सिर्फ आयत पर ही अमल करेंगे। क्या करेंगे, आयत आयत पर आयत ही पर अमल ही, करें। आयत आयत पर पर अमल ही। करेंगे। हाँ, आयत के ऊपर जितने भी इस तरह से अलामत आते हैं ये वेस्ट हो जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, आपको बस रुक जाना है। बीच में लाम अलिफ आया तो नहीं रुकना, समझ गए? जी बाजी। लाम अलिफ
अगर आयत पर आए तो क्या होता? आयत पे रुक जाना, सांस तोड़ देना। रुक जाना। आयत है तो रुक जाना, लाम अलिफ वेस्ट हो जाता। लेकिन इबारत के बीच में अगर लाम अलिफ आ गया तो मिला देना। मिला के पढ़ना। चलिए उसके बाद है सीन या सकता। यहाँ थोड़ी देर आवाज बंद करे मगर सांस ना टूटने पाए। वक्फा, यहाँ सकते से ज्यादा आवाज बंद करे और सांस ना टूटने पाए। देखिए दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। इन दोनों को आपको क्या करना है? रुकना है लेकिन सांस नहीं तोड़ना। कैसा रुकेंगे, कैसा सांस नहीं तोड़ेंगे? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सकता। सकते में क्या करेंगे आप? रुकना लेकिन सांस नहीं तोड़ना। जैसे कल्ला बल रोना, बल रोना, रुक रहे लेकिन सांस नहीं तोड़ रहे। वकीला मन रोक, मन रोक, इसको आप मिला के भी पढ़ सकते, मर भी पढ़ सकते, मन भी पढ़ सकते। ठीक है। वक्फा, वक्फा में थोड़ा ज्यादा रुकना। लियतमत्तऊ फसौफ यअलमून, रुकना लेकिन सांस नहीं तोड़ना। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बस। समझ गए? जी जी बाजी। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थे अलामत वक्फ का सबक। इन तमाम को आप याद करिए और पीर के दिन मुझे सुनाना है। ठीक है। जी बाजी।